Mga naghahanap ng OBD display, ito pwede ito. Meron tong scanner pa. So pwede kayo mag-scan ng check engine. Yan, scan DTC. Yan. Siyempre wala naman siguro makikita kasi wala akong check engine. Yan, no DTC. Yan. Mga gusto lang, mga konting accessories. Yan, pwede to sa inyo. Yan, napapalitan yung display. Pwedeng ganyan lang, simple. Or yung, yan. So, pwedeng may water, battery. Ito yung RPM natin. Yan. Tapos, after nyang, pag na-turn off nyo na yung engine nyo, makikita nyo yung fuel consumption nyo. Off na natin engine. Yan, makikita nyo dyan after ma-off ang engine, makikita mo yung fuel usage, gaano kayo katagal na bumiyahe, average speed, maximum speed,